अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। क्या कभी आप किसी ऐसे घर गए हैं जहां कदम रखते ही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई हो, सांसों में घुटन महसूस हुई हो? ऐसे घरों में अक्सर इंसान का दिल नहीं लगता। वो घर चाहे जितना भी खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो, बस दिल चाहता है कि वहाँ से जल्दी से निकल जाए। अगर आपके घर में भी इस तरह की बेबरकती और नाइतफाकी फैल चुकी है तो 7 वजूहात हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पुराने कपड़े। वो कपड़े जो अलमारियों और पेटियों में बंद और भारी कपड़े जो माजी की यादों की सूरत में ना सिर्फ जगह घेरे हुए हैं बल्कि पेटियों में सजा के रखे गए ये बेजान कपड़े बरकत रोकते हैं, नहुसत लाते हैं घर में। और बहुत सारी औरतें यही सोचती रहती हैं कि ये कपड़े हमने संभाल के रखे हैं कि कभी न कभी काम आ जाएंगे, तो याद रखें वो कभी कभी नहीं आता। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं तो वो ज़रूर रखें, लेकिन ऐसे कपड़े जो माजी की यादों की सूरत में आपने संभाल के रखे हुए हैं, जो कभी पहनने नहीं हैं आपने, वो किसी बेवा, किसी यतीम, गरीब को दे दें। यकीन करें दिल से दुआएं मिलेंगी, उनके लिए ज़िंदगी बन जाएंगी और आपके लिए घर से नहुसत निकालने का ज़रिया बन जाएगा। नंबर 2 है गंदा किचन, जो रात के खाने के बाद चिकनाई से भरी प्लेटों से भरा होता है, जिसमें रात का बचा हुआ खाना गल सड़ के बदबू फैला रहा होता है। और यही वो जगह है जहाँ शैतान अपना डेरा डाल लेता है, नहुसत फैल जाती है और सुबह का आगाज़ फिर बदमिजाजी से हो रहा होता है। अगर रात सोने से पहले आप अपना चूल्हा साफ नहीं करती, बर्तनों को तरतीब से नहीं रखती और कचरा जो है वो बाहर नहीं निकालती, तो समझ लें आपने खुद अपने हाथों से बेबरकती को दावत दी है। फिर ऐसे घरों का मंजर ऐसा होता है, सब सुबह चिड़चिड़े उठते हैं, मियाँ बीवी की तकरार हो रही होती है, बच्चे भी बदतमीज़ हो रहे होते हैं, रिस्क में बरकत उठ जाती है। साफ़ सुथरा किचन सिर्फ औरत का सुघड़पन नहीं बल्कि पूरे घर के सुकून का ज़रिया है। तो रात को बर्तन जो है वो धो के सोएं, उनको तरतीब से रख के सोएं, किचन को साफ़ सुथरा करके सोएं ताकि बेबरकती जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक ना दे। नंबर 3, पुराना नाकारा सामान। ये पुराने सोफ़े, जले हुए और टूटे हुए बर्तन, 10 साल पुराने कपड़े और जहेज़ के जोड़े और सब सामान जो आपने स्टोर रूम में और अलमारियों में दफन किए हुए हैं, तो आपने अपने घर में मनफी ताकत को दावत दे रखी है। ये नाकारा चीज़ें दिल पे बोझ और घरों पे नहुसत बन के बैठ जाती हैं। नंबर 4, बेडशीट्स। बेडशीट्स हमेशा लाइट कलर की लें, शौक चमकते रंग जैसे काला, पीला, नीला या उन पर जानवर बने हों। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, इनके पीछे छुपा जहर आपको नजर नहीं आता। बच्चे जो हमेशा रोते रहते हैं, सोते नहीं और चिड़चिड़े रहते हैं, उसकी वजह वो शोर नहीं जो माहौल में होता, बल्कि उसकी वजह हमारा मुंतखब किया हुआ शौक रंगों वाला जिसके ऊपर जानवर बने होते हैं, जिस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, वो माहौल होता है। इसलिए बेडशीट्स जो हैं वो हमेशा लाइट कलर की लें। नंबर 5 है दीवारों का रंग। जब हम अपने घरों को सजाते हैं लेकिन दीवारों पे स्याह, नीले, पीले, तेज, सुर्ख, चमकते, भड़कते रंग चढ़ा देते हैं तो ये रंग रोशनी को खा जाते हैं, घर में अंधेरा कर देते हैं। गहरे रंग जहनी दबाव, गुस्से और तनाव को बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर दिल को सुकून दे और रूह को ताजगी बख्शे तो दीवारों पे हल्के और रोशनी करने वाले रंग करें। गहरे रंग ना सिर्फ घर में अंधेरा करते हैं बल्कि दिलों को भी अंधेरे में डाल देते हैं। नंबर 6, रोशनी और हवा को अपने घरों से दूर कर देना। बात घरों में आपने देखा होगा खिड़कियां बंद होती हैं, पर्दे गिरे होते हैं, रोशनी ना होने के बराबर होती है। ऐसा माहौल सिर्फ घुटन नहीं फैलाता बल्कि बराह रास्त मनफी असरात को दावत देता है। धूप, हवा, रोशनी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, लेकिन अफसोस हम खुद घरों को कैद खाना बना लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, नाइतफाकी है। और सबसे आखिरी बात, नाशुक्री। हर वक्त हालात का रोना, चीखना, चिल्लाना ये रिस्क में बरकत, दिलों में सुकून और रिश्तों में मिठास सब ख़त्म कर देता है। और जहाँ पे औरतें हर वक्त रोती रहती हैं, हर बात पे गिला शिकवा करती हैं, हर दिन नाशुक्री में गुजारती हैं, वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं आती, फरिश्ते वहाँ से दूर हो जाते हैं और शैतान अपना डेरा डाल देता है। और याद रखें, नाशुक्री सिर्फ तुम्हारे रिस्क को नहीं खाती बल्कि तुम्हारे बच्चों की तरबियत को भी जहर आलूद कर देती है। शोहर के दिल में बेजारी भरती है और घर जहन्नम जैसा बन जाता है। जो लोग हमेशा शुक्र करते हैं अल्लाह उन पे आसानियाँ बरसाता है। जब हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और नवाजता है। याद रखें, बेबरकती की सबसे बड़ी जड़ ज़बान का शिकवा है। जो औरतें और मर्द हमेशा शुक्र करते हैं उनके घरों में बेशक दौलत के ढेर नहीं होते, ना ही कीमती सामान होता है, मगर उनके चेहरों पर नूर और बातों में इत्मीनान होता है। आप वाकई चाहते हैं कि घर में मनफी असरात ख़त्म हो तो फ़ौरन ये आदत छोड़ दें,
ورنہ شکوہ تمہاری زندگی میں دیمک بن کے سب کچھ ختم کر دے گا، کیونکہ ناشکری ایسا زہر ہے جو ایک دفعہ گھر میں گھس جائے تو رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو اس نے نہیں دیا اس کا کبھی بھی شکوہ نہ کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے، بہت ساری نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، وہ بہت سارے لوگ اس کے لیے ترستے ہوں گے۔ کبھی بھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مانگیں، جھکیں اور ہاتھ پھیلائیں اور وہ نہ دے؟ کبھی بھی جو ہے نا کسی سے حسد نہ کریں، کسی کا بڑا گھر دیکھ کے، کسی کے پاس بہت ساری آسائشیں دیکھ کے کبھی بھی حسد نہ کریں، بلکہ جو چیز آپ کے پاس ہے، میں کہتی ہوں کہ جب بھی ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کسی کی کوئی چیز دیکھیں، کوئی گھر دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں نا، تو ماشاءاللہ ضرور بولیں۔ ماشاءاللہ جب آپ بولیں گے نا اور جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے اور کہاں کہاں سے جو ہے نا آپ کی مدد کر دے گا۔ کیونکہ بڑا گھر، گاڑیاں اور بہت ساری آسائشیں، یہ تو ہم اپنے خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے آرام دینے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں، لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور پیٹیوں میں بند کپڑے، میں آپ کو پھر سے کہوں گی کہ جن میری بہنوں نے اور ان کے گھروں میں پیٹیوں میں، بکسوں میں بند کپڑے پڑے ہیں، پلیز وہ نکال دیں، نکال کے کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ بعض گھروں میں میں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، آپ یقین کریں کہ پیٹیوں میں کپڑے بھرے ہوتے ہیں اور ان میں زنگ لگ رہا ہوتا ہے، ان چیزوں میں زنگ لگ رہا ہوتا ہے، کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں، چوہے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کپڑے پھر بھی ہم سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے دیتے نہیں ہیں کسی کو، ہمیشہ ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ان پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی، چوہوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹی کی نا خود یہی عادت تھی، کپڑے اپنے کسی کو نہیں دیتی تھی، کوئی چیز نہیں دیتی، اس کو شوق ہے چیزیں سنبھالنے کا، اپنے کپڑے سنبھالنے کا، لیکن اس نے بہت سارے اپنے کپڑے سنبھالے ہوئے تھے، لیکن میں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا سارے کپڑے اس کے اٹھا کے تو دے دیے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، بس میں نے کہا اس کو کہ ایک آدھ سوٹ تمہارا بہت فیوریٹ ہے یا تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس رہے، بس اس کو رکھ لو، اور باقی سارے کپڑے جو ہے نا تم نے بیگ بھرے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، جو کسی کے بھی کام کے نہیں اور جو تم نے خود کبھی نہیں پہننے۔ ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں اس کو میں ایسے کروا لوں گی، اس کو میں یہ کروا لوں گی، لیکن آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آیا تھا وہ دن، تو میں نے اٹھا کے سارے اس کو سمجھا کے دے دیے۔ آپ لوگ بھی ایسا کریں، اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کے کپڑے، کچھ چیزیں پڑی ہیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی ایسے لوگوں کو دے دیں جو ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے پاس ان چیزوں کی کمی ہے، تو آپ جب دیں گے نا تو آپ کو دلی سکون ہوگا۔ میں جب بھی کوئی چیز گھر سے نکالتی ہوں نا، کوئی کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر زیادہ اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ایک لائک تو بنتا ہے، لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔